Yan na guys. Oh. Adjustable lang diri o diri po adjustable pero wala pa na spring dito para magbira. Kani wala pa ni ma-final pero ang kahon niya okay guys oh. Yun. Yan oh. Yun, temporary pa. Pero gumagana na. Yun. Yun. Come copy. Master Cam versus the result. Yun o. Amis man. Pwede na. Yun o. Gumagana na to guys. Yes, thank you God. Ito, need pa natin to i-final para mas maging pantay yung kanyang kain, kasi itong area lang na dito yung tumatama. Yun o.